अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात ऐसे ही हैं और कोरोना की सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गर्मी आ जाएगी और जो है कुछ अरसे का लॉकडाउन भी रहा, अगरचे वो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी मई में हालात जो हैं बेहतर होंगे, लेकिन हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। तो मैं आज सूरह रहमान के हवाले से आपसे बात करूँगी। जैसा कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ईमान है कि कुरान जो है वो शिफ़ा है और शिफ़ा हमेशा मिन जानिब अल्लाह होती है, और ये मेडिसिन्स और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये तो सिर्फ़ एक वसीला होता है। तो आज मैं सूरह रहमान के हवाले से बताना चाहूँगी कि ये जो है सूरह रहमान डॉक्टर जावेद साहब हैं, हार्ट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, और ये उन्होंने वो अपने जो उनके सीरियस किस्म के पेशेंट्स हैं उनके लिए वो अपनी जो है हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं और जिनकी तरफ से डॉक्टर मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए ये जो सूरह है ये लगाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो 95% हैं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि पूरे यकीन के साथ और पूरे ईमान कामिल के साथ जो है इसको सुना जाए, और इसके लिए जो है तरीका उसका ये है कि एक पानी का गिलास जो है वो अपने पास रख लें और कारी बासत की आवाज़ में सूरह रहमान जो है वो सुननी है बग़ैर तर्जमे के। तर्जमा वैसे पहले पढ़ लें, लेकिन उस वक्त जब आपने सुननी है तो आपने वो उसको बग़ैर तर्जमे के सुनना है। तो उसके साथ जो है अपने दिल को आपने साफ़ कर लेना है। अपने तमाम जो भी लोग जिनसे आप खफ़ा हैं या जिन लोगों ने आपको कभी तकलीफ़ दी, कभी आपको हर्ट किया, कभी आपका दिल दुखाया, तो आप उन सबको माफ़ कर देंगे और उनको ये समझ के माफ़ कर देंगे कि ये जो हैं ये अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह तो सबका अल्लाह है। जितना हमारा अल्लाह है उतना ही उन लोगों का अल्लाह है जो हमारा दिल दुखाते हैं। तो इसलिए उनको अल्लाह की मखलूक समझ के, अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक समझ के सबसे पहले तो अपने दिल को साफ़ कर लेना, उनको माफ़ कर देना है। और फिर आपने ये फ़ील करना है कि जैसे अपने दिल की धड़कन को सुनना है और महसूस करना है। आपको फ़ील होगा, आपको महसूस होगा कि वो जो कहते हैं ना कि दिल जो है वो अल्लाह का घर है, तो आपको फ़ील होगा कि आपके जब आप अपने दिल की धड़कन सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह जो है वो आपके दिल के अंदर मौजूद है। और जब आप सूरह कंप्लीट हो जाए तो आपने जो पानी का गिलास अपने पास रखा हुआ है उसको 3 सांसों में पी लेना है और अपने दिल में बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से अल्लाह को पुकारना है, बिल्कुल जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार से पुकारता है, अल्लाह 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 3 दफ़ा कहकर तो आपने 3 घूंट में पानी का गिलास पी लेना है। और 7 दिन जो है इस सूरह मुबारका को सुनना है, और सुबह, दोपहर और शाम। अगर कोई किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, कोई रूहानी बीमारी है, कोई जिस्मानी बीमारी है, जो भी है, तो ये आप ज़रूर इसको सुने और इंशाअल्लाह इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो 100% होंगे। आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और शिफ़ा तो अल्लाह ने देनी है, और इंशाअल्लाह इससे आप शफ़ा याब भी होंगे। तो दूसरा मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर हो सके तो आप अपने अपने इलाके की जो मसाजिद हैं वहाँ पे दिन में 3 दफ़ा जो है सुबह, दोपहर और शाम को सूरह रहमान जो है कारी बासत साहब की आवाज़ में, ये मिस्री कारी हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने तलावत किया है इस सूरह को।
تو اس کے لیے آپ اس کو جو ہے مساجد میں چلوائیں تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علاقے سے، آپ کے گھر میں سنے گے علاقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اس موذی مرض کا خاتمہ ہوگا۔ اور ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارا پورا یقین ہے کہ قرآن شفا ہے، اور شفا جو ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے سامنے کچھ بھی بعید نہیں، تو اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں اور فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہ لوگ جن کے جو عزیز جو ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رحم اور اپنے فضل اور اپنے اپنے رحم اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے جو ہے وہ تمام مریضوں کو شفا دے، اور وہ لوگ جو اس موذی مرض کی وجہ سے اس کا شکار ہوئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جبار رحمت میں جگہ دے۔ اور پھر دوسری وہی تدابیر ہیں کہ فاصلہ رکھنا ہے، گھروں میں رہنا ہے، اور یہی ہم نے خود اپنی فکر کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی ہماری کسی اور کو آئی تھنک اس طرح سے فکر نہیں ہے، تو ہم نے خود اپنی فکر کرنی ہے۔ ہمیں حکمرانوں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں خود جو ہے اپنے پیاروں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ لمبا عرصہ ہو گیا ہے، مشکل ہے، لیکن جان ہے تو جہان ہے، جان کو بچانا جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اپنی جو موومنٹ ہے اس کو کم سے کم رکھیں، سوشل ڈسٹنس پہ قائم رہیں، اور اپنے اللہ کو قرآن پاک جو ہے ان دنوں میں ترجمے کے ساتھ ضرور قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اللہ سے لو لگائیں۔ اور شاید یہ ویک اپ کال ہے، شاید ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ہم اس سے سرخرو ہو کے نکلیں گے، لیکن ہمیں اپنا خیال خود کرنا ہے۔ اور میری ایک دفعہ پھر آپ سب سے گزارش ہے، میری آپ سے التماس ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ پلیز اپنا خیال رکھیں، اور سورہ رحمان کو جیسا میں نے بتایا 3 دفعہ دن میں 7 دن سننا ہے اسی طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا جو ہے وہ شفا عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو آپ اپنے گھروں میں لگائیں، مساجد میں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تو بہت شکریہ، اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں پہ اپنا فضل، اپنا رحم اور اپنا کرم کرے۔ اور اگر کوئی ہمارے پیارے بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پنجتن پاک کے صدقے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔